Salam alaikum an balma cɛna muso denmisɛn fara maakɔrɔ kan aw ni ce aw sigiyɔrɔ la aw balimakɛ an'aw denkɛ Yusuf Mangara o mankan don ka bɔ Ouverture Media soba kɔnɔna la bamananw ko koba tɛ kɛ ka caya ko nka a ma kɛ ko kelen mun kɛ ko an bɛ mɛn o kan ko lakali. Donc il y a ici ne sigilen don aw ɲɛma me ka kuma aw fɛ parce que ko dɔ bɛ yen nɔ a ye dansago kɛra me ɲɛfɔli k'aw ye a tun ka di n ye su in na ne Yusuf Mangara ne ka sigi aw ɲɛma aw minnu y'an lamɛnbaga n'an kanubagaw ye n ka kuma aw fɛ Libi problème kan Libi problème ni an frères n'an sœurs an balimaw bɛ yen nɔ u b'u k'u minɛ k'u feere i n'a fɔ jɔnw 100 euros, 200 euros, 300 euros. Pour Nimatoro, pour Bougo, pour Tanya, a un cadre sur Nangansi, n'a pas de a ton cadre sur Nangansi, n'a pas mal pour le monde. La mauvaise gouvernance, en a femme du Bouga Wale Moukanga Jamana Konala, Noé Anga Evolko, Anga Dakoto Soko, Yuruku. Mais je suis un sujet de cas. Malheureusement, mon corps ma corps ko la délicate au bureau. On va faire que ASC a yoro jugula, a yoro jugu mine. No forum wachamae, wachama hakli bi jigi nyefela la be haketu. Na hotel, dade do damay. Fem beba a bawulu a denwulu, me kuma ba bawulu. Donc maintenant je suis me kuma madugo affaire kan. Madu Kanté no ne yɛrɛ balimakɛ ye n jɛɲɔgɔn kɔrɔ don n denmisɛn teri don ni ale ka vocal labɔra journaliste Abdul Niang fɛ ni Abdul Niang n'o yɛrɛ ye balimakɛ ye kuma caman fɔra kabini Maduko daminɛna Maduko affaire daminɛna kabini mugu cira Maru la don min na fo ka na bila bi la bɛɛ y'i ta fɔ tile kelen Ouverture Media ma deli ka bɔ k'a fɔ ko a bɛ vidéo kɛ pour que ka Maru lagosi tile kelen Ouverture Media ma fɔ k'a bɛ vidéo kɛ pour que k'a essayer k'a b'a yɛrɛ lajɛya an ye vidéo 2 mun kɛ hakili b'a la ne filila aw bɛ direct la aw bɛ se ka kuma Ouverture Media ye vidéo 2 de kɛ vidéo kelen na Maru ka groupe président ni o ye Baraji ye ne n'o kumana an bɔra de ka Marshal défend k'a lafasa an ko bin kɛra kan mɔgɔ minnu ye kisɛ cala an bɛ fɛ u tigiw ɲangata ka boli u kan u ka minɛ u ka datugu vidéo 2 ni Amara Bacili y'o kɛ ni kɛlɛ kelen kan nɔ parce que u donna Maru kan ko vocaliw bɔra k'a fɔ ko Maru bɛ ka gouvernement soutenu o kɔfɛ kuma bɛ fɔra anw ma ko Yusuf Mangara ni Bouba Jara Ouverture Media kan k'an feerelen don ko Karim Keita y'an san Ibeka muso y'an san gouvernement y'an san ko ani Maru jɛmakan don an ye mobili minɛ an ye wari minɛ an ma ɲɛ wari ko la o da to an bɔra an ye Maru janfa u bɔra an ka vocaliw ye ka taa k'an lagosi Facebook kan ka diɲɛ kuma bɛ fɔ an ma k'an faw neni k'an baw neni ne yɛrɛ Yusuf Mangara mɔgɔw bɔra ka ne fa ni n ba neni k'an dɔgɔya k'an somɔgɔw buruja n tile kelen ma deli ka bɔ ka kuma Bouba Jara mun filɛ nin ye diɲɛ kuma bɛ fɔra a ma a tile kelen ma deli ka bɔ ka kuma tubabuw ko seul le silence est grand ko tout le reste est faiblesse ko makun o de kaɲi ko ni ko k'i bɛ kuma k'i b'i yɛrɛ k'i bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye nka an bɛ diɲɛ minɛ i n'a fɔ bi an yɛrɛ bɛ réseaux sociaux maîtriser parce que an bɛ baara k'a sanfɛ an bɛ diɲɛ minɛ i n'a fɔ bi ni ko sera a dan na i bɛ bɔ i bɛ ɲɛfɔli kɛ ni ko sera a dan na i bɛ bɔ i bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ caman bɔra n'an ka vocaliw ye k'a lagosi k'a fɔ k'an ye Maru janfa k'an ye Maru janfa ko Maru t'an somɔgɔ ye ko an baarakɛɲɔgɔn don k'an ma Maru sutura mɔgɔ minnu t'anw dɔn olu bɛ se k'o fɔ Maru Kanté n'o ye Marshal Maru ye ale yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka na ka kuma ni anw b'ale sutura ou bien n'an t'ale sutura Maru bɛ se ka bɔ ka kuma k'a fɔ n'an b'ale sutura ou bien n'an t'ale sutura ne ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra ou bien Bouba Jara ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra u bɛ se ka bɔ ka kuma ni anw ye mɔgɔ ye n'an bɛ mɔgɔ sutura ou bien n'an tɛ mɔgɔ sutura Ala ko i mɔgɔ ɲɔgɔn n'i m'a sutura ale tɛ sutura an tɛ mɔgɔ buruja an bɛ Maliko kɛlɛ de la Maliko kɛlɛ an y'a daminɛ bi ko tɛ ne yɛrɛ ni n teri dɔw farala
en farala antiquement ɲɔgɔn fɛ bi o sabu kɛra parce que kuma na ye ATT la gosi ka ATT dɔgɔya kabini ATT ko wagati an bɛ Mali ko kɛlɛ la a ma daminɛ bi dɛ kabini ATT ko wagati mɔgɔ fɔlɔ minnu ye radio kɛ Facebook sanfɛ k'u to tunga la extérieur la France o ne Yusuf Mangara ne jɛɲɔgɔn Buba Jara Kas Doumbia Ibrahim Togola ani Cheikh Sow an ye démocratie kɛnɛ bila en place démocratie kɛnɛ kɔfɛ an ye africain bila en place an bɛ kuma Mali ko problème kan an bɛ politique mɔgɔw wele mun an bɛ na an bɛ masala an b'u ɲininka Mali problème na u ka ɲɛfɔli k'an ye parce que jamanadenw tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ ye fɛn bɛɛ bila France ka na k'an sigi Mali la ka baara kɛ n ka jamana ye n nana Mali kɔnɔna la n seko ni n dɔnko ye mun ye k'a essayer ka kɛ Mali ko kɛlɛ la kuma bɛ fɔra an ma an ma deli ka bɔ ka kuma nka bi don sera an kuma don sera bi an bɛ bɔ an bɛ kuma u ko k'an ye Madu janfa n bɛna n bɛ ɲɛfɔli k'aw ye kuma bɛ fɔra an ma bingani kɛra an kan an ye groupe WhatsApp dɔ bila en place ni y'a san 2 ye Madu ka journal daminɛlen Madu ka journal ne Yusuf Mangara ani Buba Jara anw de y'a bila sen kan a ye kɔrɔfɔ farinya ne Yusuf Mangara ani Buba Jara anw de ye Madu ka journal bila sen kan ouverture média kɔnɔna la ouverture média tɛ association ye dɛ groupement tɛ k'a fɔ ko an bɛ na ko ka Mali ko kɛlɛ dɔrɔn kɛ ouverture média ye société de agence de communication mais an ko k'an ka fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna la capacité b'an bolo matériel b'an bolo wa Mali an b'a fɛ i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na an bɛ bɔ ko minnu bɛ yen n'a tɛ bɛn an ma ni fantanw ka hakɛ violeli min kɛ n'an b'a kɛlɛ kɛ i n'a fɔ an delila ka kɛ kɔrɔlen cogo min na o de hukumu kɔnɔ an ye Madu ka journal bila en place an ye Madu wele k'a bila a ye Madu ka journal kɛ wa don kelen ma da kelen an ma wuli ka taa mɔgɔ fɛ yen forfait san ka d'a ma an yɛrɛ de b'an tɛgɛ don an poche kɔnɔ ka forfait san ka k'an ka téléphone na ka bɔ n'an ka caméraw ye ka taga fan bɛɛ Mali kɔnɔna la ka taa filmeli kɛ ka na ka jamanadenw kunnafoni mɔgɔ si ma dɔrɔn de d'an ma an ma wari ɲini mɔgɔ fɛ an y'o kɛ fasoden ɲumanya de kama mais an bɛ lagosi don o don an tɛ bɔ an tɛ kuma nka n'an kumadon sera an bɛ kuma o ye bi n bɛ nalen groupe WhatsApp an y'a bila en place pour que Madu ka idée minnu bɛ yen nɔ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an k'a soutenir n'o ye fantanw ka hakɛ défendre ye fantanw ka hakɛ lafasali o de hukumu kɔnɔna la maliyɛn caman à travers le monde diɲɛ fantan naani an ye groupe WhatsApp bila en place mɔgɔ caman tun b'a kɔnɔna la san 2 an bɛ ka Madu ka journal an bɛ ka sankɔrɔta ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko nalen ka ɲagami sisan nɔ u ko aw de Madu bɛɛ ye kelen ye k'aw tɛ hɔrɔn ye k'a y'an janfa aw taara a ye wari minɛ kuma bɛ ka f'i ma k'a sɔrɔ i ma foyi kɛ tu es innocent an ko k'an tɛ kuma u y'an lagosi k'an lagosi k'an lagosi an ma bɔ ka kuma Facebook kan dɛ audience b'an bolo an ka page an bɛ se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye ɲɛfɔli kɛ en privé an ka groupe WhatsApp kan hali o la an ma mɔgɔ su ka kɛ Madu kan u y'an ka vocal ta ka bɔ n'a ye mais an b'o to yen nɔ mɔgɔ caman y'o faamuya nka bi bi in na Abdou Niang bɔra ni Madu ka vocal ye ko mɔgɔ 6 b'a bolo ko minnu delila ka vidéo k'a kan minnu y'a lagosi k'a bɛ bɔ n'u bɛɛ ka vidéo ye kelen kelen k'a yira k'a fɔ ko fasoden ɲumanw tɛ k'u bɛ nkalon de tigɛ ka d'ale la ko gouvernement ye wari d'ale ma alors que olu yɛrɛ jogow man ɲi u ka diɲɛlatigɛ taabolo man ɲi a bɔra ni Madu fɔlɔ ka vidéo ye nka bi bi in na mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ne Yusuf Mangara ko ne de ye vocal ta ko ka di Abdou Niang ma ne kuma ye fɔra n ye a bɛ n layɛlɛ a bɛ n dusu kasi fɛnɛ mɔgɔ minnu tɛ ne dɔn mɔgɔ minnu tɛ ouverture média dɔn olu bɛ se k'a fɔ ko ne Yusuf Mangara ne ye vocal di Abdou Niang ma Abdou Niang ka bɔ ni Madu ye ka Madu lagosi nka ne ye cɛbakɔrɔ de ye n tɛ ka k'an yɛrɛ fɔ dɛ n ye cɛbakɔrɔ de ye ni vocal tun bɛ ne bolo ne tun kan ka bila Madu kan bilahi n t'a di Niang ma n t'a di Saka ma n t'a di Burama ma n b'a bila ouverture média sanfɛ n'o y'an ka page ye n bɛ se k'a bila n yɛrɛ ka page Facebook sanfɛ n tɛ tɛmɛ ni Abdou Niang ye munna n bɛ tɛmɛ ni Abdou Niang ye munna n bɛ tɛmɛ ni Saka ye ne tɛ siran Madu ye Madu ye ne balima de ye hali sini Madu bɛ na an b'a sigi an bɛ thé min Madu bɛ na an b'a sigi an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Madu y'an balima de ye ne ni Madu bɛ ɲɔgɔn dɔn nin y'a san 20 de 20 ans san 20 bilahi an ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ne de nana ni Madu ouverture média la ani Buba Jara ne tɛ bɔ ka Madu lagosi hali ni Madu ye diɲɛ fɛn jugu bɛɛ kɛ ne tɛ bɔ k'a lagosi ko kɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ i t'o kɛ Ala b'i ka kɛlɛ kɛ nka souvent il est bien i ka bɔ i ka kuma ne bɛ vocal di Abdou Niang ma mun na ko papa mami ye vocal di ne ma papa mami bɛ baara kɛ sécurité d'état de la papa mami bɛ baara kɛ sécurité d'état de la wa a tɛ baara kɛ sécurité d'état la papa mami b'o vocal sɔrɔ cogo di dɔw ko ko ayi ko Madu ka téléphone bɛ papa mami bolo tile 3 Madu ka téléphone tile 1 ma de ka kɛ papa mami bolo Madu ka téléphone a fɔrɔla b'a bolo hali k'a to dɔgɔtɔrɔso la papa mami b'o vocal di ne ma ni dalu jumɛn
ni dalume mɔgɔ min bolo ka taa Mali kɔnɔ ka taa bila France Amérique ka taa bila Tunisie Maroc diɲɛ fan o fan k'a fɔ ko ne Yusufu Mangara ou bien ouverture média de vocal di Niang ma k'a ka bɔ ka Maru lagosi m'aw deli n'a y'an sutura Ala kana o sutura ni vocal b'aw bolo ni prévu b'aw bolo ko n ye fɛn sɛbɛn ou bien ka message ci ou bien ko dɔ ye ni Niang ye ɲɔgɔn fɛ n bɛ ka vocal d'a ma Ala kama aw kana an sutura ne bɛ vocal di Niang ma ne ma bɔ ka Maru lagosi an b'a fɔ ko vocal de ya vocal baden bɛ ne kun vocal 150 a bɛ ne bolo n ka téléphone kɔnɔ a bɛ Bouba Jara bolo mɔgɔ caman kan Madu yɛrɛ kan mais an tɛ bɔ n'a ye mun na an bɛ bɔ n'a ye a bɛ mun nafa ɲɛ an ye foyi an bɛ yan Maliko kɛlɛ de la an bɛ yan Maliko kɛlɛ de la problème ka ca mun na an bɛ n'an sigi k'an bɛ ɲɔgɔn buruja kɛlɛ caman bɛ yen nɔ i b'a kɛ dogo la i b'a kɛ barajinin de kama i ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ an ye ko min kɛ pour que ka se ka ji kɛ nin tasuma in kan Ala b'a dɔn kira b'a dɔn an y'a kɛ mɔgɔ minnu bɔra a kalama olu b'a dɔn CDR mɔgɔ minnu tulo b'an na a ye CDR éléments ɲininka a ye Lassi Simaga ɲininka a kuma ni ɲɛ ka bɔ ka kuma dɛ mais kuma don sera mɔgɔ caman ye wele k'a fɔ Yusuf il est temps que tu sortes ka kuma a ye Lassi Simaga ɲininka a ye Sidibe ɲininka a ye Yarikuye ɲininka a ye Abdul Niang yɛrɛ wele k'a ɲininka a ye Thiam Tangara wele journaliste a y'a wele k'a ɲininka a ye Ami Baba Cissé wele Figaro journaliste a k'a ɲininka ne Yusuf Mangara n ye mun kɛ pour que nin ko in ji ka kɛ tasuma kan n ye Abdul Niang wele n k'a kana bɔ ni Maru ka vocal ye n ko n b'a deli a kana kɛ n ye Abdul Niang wele n ko Yarikuye ka audio mun b'a bolo n k'a kana bɔ n'a ye n ye Thiam Tangara wele n ko an ka fara ɲɔgɔn kan pour que CDR mɔgɔw u ni Niang u ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ka kɛlɛ kɛ Maliko kɛlɛ de don on n'est pas obligé d'être d'accord ne yɛrɛ ni Abdul Niang an ye débat fila de kɛ an ye ɲɔgɔn dɔgɔya radio sanfɛ ka ɲɔgɔn lagosi radio sanfɛ en direct o de ye cɛya ye ɲɛ guwɛn o kɛra constitution ko wagati a bilennen Mali kɔnɔna la an ye kɛlɛ kɛ ka IBK affronter ka policiers affronter an bɔra u ye gazi caana ne yɛrɛ bɔra policiers fɛ est-ce que don kelen ma kelen bɔra k'an sigi ko bɛ n'an yɛrɛ fɔ an ka sabali maliyɛnw n badenw an ka sabali kuma man ɲi jamana in ka d'an bɛɛ de ye ne tɛ yan mɔgɔ kɛlɛ la n tɛ mɔgɔ lagosi moyen bɛ n bolo k'a kɛ mais n t'a kɛ parce que ko wɛrɛw ka ca an ye constitution ko kɛlɛ kɛ yan nɔ k'a gagner avec l'appui de tous les Maliens an ka foli b'aw ye mun na ne bɛ Maru ka vocal di Abdul Niang ma a tɛ n bolo ni vocal in tɛ ne bolo o ye kelen ye filanan dɔw ko k'an ye kati 24 wele pour que ka Arasa lagosi n bɛna fɛn dɔ fɔ jama ye jama tɛ mun kalama kati 24 nana ouverture média la Maru ka problème kɔfɛ pour que ka Arasa ka idéw la sankɔrɔta an ye émission tɔgɔ ta k'a da génération Arasta c'est symbolique i n'a fɔ a bɛ fɔ tubabukan na cogo min na Maru n bɛ ka vidéo kɛ a tɛna ja mɔgɔ caman ye dɛ mais a bɛ ja dɔw fɛnɛ ye mais diɲɛlatigɛ la mɔgɔninfin tɛ se ka bɛɛ sago kɛ a ye weleli jɔ fɔlɔ mɔgɔninfin tɛ se ka bɛɛ sago kɛ a kun man di n ye n ka bɔ ka kuma Maru n bɛ ka kuma sisan nɔ mɔgɔ caman b'a fɔ Yusuf c'était pas la peine mais n ye n da de n jɛɲɔgɔn y'a da de kuma caman bɛ ka fɔ a ma k'an lagosi wa dɔw yɛrɛ ko anw ni Maru de farala ɲɔgɔn kan ko ka taga présidence la ko ka Madu ci muso in ma pour que u kana wari d'anw ma an ka se k'u dɛmɛ constitution ko kɛlɛ la aw tɛ Yusufu Mangara dɔn anw ka IBK dɛmɛ constitution ko kɛlɛ la anw ye Madu ci ko Madu ka taa wari minɛ aw bɛ se k'o fɔ Madu tɛ se k'o fɔ a ye muso wele a k'a ɲininka ale tɛ se k'o fɔ a ye Karim Keita wele a k'a ɲininka ale tɛ se k'o fɔ a ye RPM mɔgɔw wele a k'u ɲininka olu tɛ se k'o fɔ ni RPM ɲɛmɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye ni Karim Keita ma deli ka ɲɔgɔn ye n t'a dɔn n'a bɔra photo la ni vidéo ma deli k'a ye wa n tɛ fɛ k'a ye ɲɛ la ni IBK ma deli ka ɲɔgɔn ye j'ai eu l'occasion de les rencontrer je les pas rencontrés donc an ka sabali an ka ɲɔgɔn to sutura la o de ka ɲi n tɛ fɛ kuma in ka janya su in na mais prévu bɛ n bolo n bɛ ka kuma minnu fɔ a prévu bɛ n bolo n tɛ bɔ n'a ye su in na n b'u to n bolo dogo la au frais comme on le dit en français n bɛ fɛ bɛɛ ka nin vidéo in partager an ka Maliko kɛlɛ kɛ an ka ɲɛsin ma an ka mɔgɔko kɛlɛ dabila mɔgɔko kɛlɛ man ɲi an bɛɛ de maliyɛn ye on n'est pas obligé d'être d'accord ni hadamadenw yɛrɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ka hakilina kɛra kelen ye tiɲɛni bɛ kɛ c'est pas bon an tɛ dictature la an bɛ démocratie de la wa liberté bɛ bɛɛ bolo mun y'i diya i k'a fɔ bɛɛ k'i ka kɛlɛ kɛ ni mun ta ye tiɲɛ ye Ala b'o dɛmɛ an nana ni kati 24 ye ouverture média kan pour que a ka se ka Arasta ka idéw de soutenir nka o kɔfɛ kati 24 a été suspendu par le CDR mɔgɔw ye communiqué bila k'u ye kati suspend ne ni n jɛɲɔgɔn kɛ an ye kati wele ka taa an ka bureau kɔnɔ an ko ko Amadu Cɛba
comment même Mali ko kelela ante mo ko kelela ani CDR bel kelenye ante fait familial baliaka do ani CDR tche donc il y a émission en bas de ouverture média sans fait ibe ta ni rasbati ni CDR mo naw benamuga naw jera naw jara ibe segna ouverture média ka o be muni o be sabatille o be kelenya sabatille ne mun ke jijugoro pour que maruga vogali ngana bo maruba do ne mun ke jijugoro pour que abunya ngana vogali bla abunya ngba ne mun ke pour que benga sabati CDR ni abunya ngba do chantanga rabado wallahi min te fa vidéo inke mais je suis obligé de le faire donc tena kuma jana anga nyeshi mali ko kelema foy mana nga nyemo yi kan diviser jeunesse ka wuli ka nyogon pushi ka do nyogon ma vie privée ka nyogon buruja ka sa dota ka sa bota alors que fama obe sans fama jugu anga jeune bi ga bo bi ga ta désert ga sahara na obe ga sa chômage be mali ko nala docteur so nyama tambolo e gor so nyama tambolo ti tambolo courant me tige dongodo fanta be jamana ko nala bebe ga tegera ku la foy mana nga fama oyi anga nyogo mina nga nyogo kele anga nyile mali problème ko bon en tout cadre ko nala ante mo ko keleke ame en façon de kama men vidéo ko ni ke ka bla pour que mo ga sabali anga tanga kele wero ke marugo kumay begi haklan tala mais ay sabali an to ba ay an to ba foy tani mabuche foy tani abunyanche foy tani CDR mo hoche on ko manidi mo ame samali no fe donc ntena me kuma na nga fuli bela jele abe haketu nous te fait la vidéo qui m'a fait chouïa mais nous continuera maintenant me bolé nga prévu inshallah ni ala sona au début me fait la foi haketu benga sallallahu muhammad vive le Mali vive la République Ay,